জল নিয়ে যাবে না जल्दी जाना मैं कभी ऐसा सुना नहीं कि एक रिस्पेक्टेड आदमी ऐसा बात करेगा, मारेगा, ये करेगा। सिक्योरिटी জল নিয়ে যাবে না জল নিয়ে যাবে না আপনি এরকম করতে পারেন না আপনি মারতে আসছেন আপনি একটা পৌরসভার চেয়ারম্যান এরকম ভাষা আপনার আপনি ভদ্রলোক আপনাকে বলা হতো আপনি কি ভাবতেন আপনাকে বলতে লাল করে দেবো ठीक है तुम्हें एक मिनट तुम्हारे से बात नहीं करना है।